shile na rendele fete ze habari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio e kondiso ya mwandu rishiendo renote alafeka sarisha ze kondisio zonane rishieze preuve mndu yako ujuokana e swala ikubaliwa wakati ujue kabofu alhamdulillah ngamono zile alama ukangaminizo yawe swala ikubaliwa bufundi wakati ibaki udomba za duwe ntu akemo ndi wakubaliwa za satena ikawono zile alama uzavumbula harimo mwisho mwe hadithi kusina ubeza ujale tauba Mwenyezi Mungu samihi ba la hawla wala quwwata illa billah mtsinizo Mwenyezi Mungu jela ukenizo bismillah na renzatu yekondiso ya mwando ilize swala zako zikubali mwanzo mdonote bismillah na mwandisi beza unote ya mwando Mwenyezi Mungu amba inma ataqabbalu salat mimman tawadha bi'azamati meukubali ya swala emru ya nyenyekea harimo ufaume wahangu utsinamba shaka utsinamba duti no ufaume wahangu ya ukantsina ndongozi joho nshinda mruboko hasalimu amri ohangu hakubaluka mimi ndio jumnika mimi ikantswanza tsina kumnika shaka jatia mro aji buhari yede condition au kango swali ngo wambo iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ukakondi kuri kumwabudu yao ukakondi kuri kutsahau mugambe condition ya mwando tawadhu ali azamati de kaola uswali hanyenyekea akubali ufaume wangu ninde ujumnika ninde jumbo uzorenga ninde jumtukuza ninde jumsisa ikatsangale roho wake ukangena confiance nami 100% kati namba dutu yabalo mrujwa kana dutu je munganga hombye ukakuna uzaya bahuzirange abo kutsiha wila swala condition moduta wirange wikubali na bala kwende uhimingo swala mba iyaka naabudu ikana ukahondi hori naabudu yao ukahondi hori tsao aba horengeza ke mungange horanzi zile zamu ukamgode huniko ya wila swala ho rejete kango kubaleza he mungange kutsu shakuturengeza Mungu ukubaleza ke mrwa shakuturengeza Mungu yokiri mrohambi yokabo bufula izindungo zawo zila kazi no porokiri diwaza aho hamba abo basi bansambilo ni director karibasi nsinoporo rengo hazini aho hamba balefula nambio karibasi nsinoporo ndaba za makartasi au jaresto ya sweleke no porokele urengezile wala patro hambi urengezile ministry ya hambi urengezile president hambi hudiwaza zila za mguka ni unika uwe yananza yabo urate condition ya mwandu yabo sola ho sefini sabari ndini au kana ngo hadayo hamba ngo hadayo Mungu ngo chadayo ukahondo hamba iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ukahondi honi abudu yao ukahondi honi tsawo na izo ndabo kutsukonfie Mwenyezi Mungu shango ukofie shiumbe mroje ngo konfie mroje shakutsukonfie wala wamba ngo swali iyo ndi ya mwandu kondiso ya mwandu inma ataqabbalu salata Mwenyezi Mungu ngolezo ni ukubali yeswala kondiso ya mwandu mimman tawadha li'azamati ya wala mndu ya nyenyekea ya kubalu faume wahanguka minde wendesu minde jumnika mwana minde jumnika maisha minde jumbulia zendongo minde jumnika wa unono minde jumnika jau minde jumnika jau kubali doktora babo ari kuno parobona ashawala doktori hamba shawu mwanadamu shawu Mwenyezi Mungu ikahurengeza doktori ka doktora babo kuno parobona bakuzerenge utahwetswana woda konamba na rombedo Mwenyezi Mungu unike unono bahamba ntsina porobona sabari uko doktor hamba basi safini yawe swala ho ketsubaliwa sabari ndi uko kuja amini Mwenyezi Mungu kaide ndebundeza mfu jushida unike yawe ntsukubaliza doktor hambia sabo kubalika doktor hamba kuno bona shamwambie doktor ka yende babi washinda wafari shanga bwe doktor muhurana we ndo Mwenyezi Mungu no ikahomboka no mtsinopa oda konamba na rombe Mungu pourquoi Mwenyezi Mungu unike unono bomzati na rihentsirtsi womber jitabisha zabari bonga tabisha uko doktor namba kana ubona yewa alafu swala ila rabo ile rambo iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ukakondi hori wabudu yobo Mungu ukakondi hori tsahauri sadi yani ila rabo ukamgungu toni kamrunono ila ngombo ila rabo yani bale swala ho ila rabo banango tsonda wajihadai balango hadayo kutswada Mungu bala kwende ukimingo swali iyaka naabudu wa iyaka nasta'in na zilanda bongo mboke doktor inde iyaka naabudu wa iyaka nasta'in balango mbio doktor hongo mbio Mungu
awe yonde ya mwando bu watukufu yawe karsarelewa ngari njo haremwe kondiso ya bili mtwanza ndo repete mwanzo renjari mwe kondiso ya bili ilimri ya jueze kondisyonro ilimri ya hoseshe etwa shahendro ile swala ho jo kubaliwa karsarelewa ya mwando tapo haremwe jem kama njo haremwe kondiso ya bili haina mri yabo bahe yambe astaghfirullah chakumanta romba astaghfirullah utape bala astaghfirullah mnguri sami shileka ngabo mri yabo ya paro fanya ndongo jizo itujutengeza ze swala zake zi blokewa na ramba astaghfirullah haina mri yabo malakanti tutaje mwambie astaghfirullah Mwenyezi Mungu usami ya risami kartujua shetani unja mndu ha décourager dunia hii shetani unja mndu ndenda tamba bandu basi zinukabati changement c'est vrai c'est pas vrai quoi li shetani nara mabudu shetani ujanja mndu ata mtu mafikira mabovu mtenda mbaba ansomeni kaza ndongo zinga tushanje kutsomeni sabari na Mwenyezi Mungu ambaye kumfa ya kone to change zo yanzao basi haina yanzao eto change direct ansomeni urende tidunguze nzia takazakiri bambasi bofunga mina 2 ans bofu mina 5 ans rongona zidungo 5 ans bofu basi tsambila basi nendo hamba basi nendo Mwenyezi Mungu fulani beana biaze nzia zibazi sho mwanadamu na uhamba ngo swali kuja konfie ya kanabu de kada stahili kuja konfie na bongo swali kuja konfie hiyo haruma swala hiyo yamba iyaka naabudu kuja kubali iyaka naabudu wa iyaka nasta'in anzo konfie zambili hizo iyaka naabudu wa iyaka nasta'in ikakuja konfie hizo basi awe swala hukutina faida au kabongo kuja konfie na rendeleo harimwa numero 2 mono wandwa sawatia ze commentaire astaghfirullah yo muhimu c'est très important rijani astaghfirullah Mwenyezi Mungu yarisamihi na rambia astaghfirullah bango josi wanadamu c'est pas facile mratu jamba kabufu minja parozi fanya mratu jihadaye mratu hade nafsi yake ukasi wanadamu wakati shetani ujata mruhitwani c'est vrai c'est pas vrai jokubali mjo tapara mjemu wala kabufu amna tuhamba sonsipi okay maana rambia astaghfirullah ile Mungu yarisamihi ikamramba kaja fanya kujamba astaghfirullah na wala huzifanya hulihasa sheka ubeze ura trap hamba astaghfirullah ubeze ujana astaghfirullah Mungu tusami au kasi wanadamu wakati mrenda taye roho inu roho ye shetani anja mruze fikira ze problemu mrenda tamba answamini kama mzazi wangu jobona zabaria Dr. Rambabahi Dr. Rambabahi c'est vrai c'est pas vrai mais c'est quoi hawa bofu answamini kama jo parozaya zabarendi tutaka paroza Dr. Rambabahi bofu nswamini kama mjo paronda meza makaratasi zabarendi ezenzia zibiro bahi aribala bahi bofu nswamini kama mwana kujo parora nsibange zabarendi mama Wambabahi Yambabahi ndo kwa Mungu kajamba bahi bareka Mungu kachamba bahi ukabati ukazichokozia Mwenyezi Mungu ndio kwamba bahi ya utibahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala c'est vrai c'est pas vrai hakika si wanadamu wakati si henda tazero hoze nafusie zirongo wizo c'est pas facile lazima reconnaître kasi wanadamu wakati swamba ndongo jizo wakati mruji sante hata zirongo wizo ziheyaho hoitswani tsiubenza wallahi lazima wakati tsiubenza de maana mboka Mwenyezi Mungu narasamihi ba wakati tsiubenza wakati watu wasifanya be kwa sivenza bende maondo ne makufuru ne zentungu mtu azivirata ena 2 ans 3 ans avirinzia huleta mtu avirulata mtu endata nswamini zinongo zino akeri mrala mwa akavatishwa abantu akatsopa ro changer ni de namna zinongo wizo c'est vrai hakika watu wengi tsiubenza wallahi je suis sûr que wengi tsubenza mrukada juhanza kufuru ya mbendrongosha de la situation wiyo mrako yenshi utsongeza mrenda hata ndugo hamandi zo mruka zamba mrara ndeje bilaka mruka tujua kaila ngeje ko tsongeza mriye swala ya mritsi kubaliwa Mwenyezi Mungu narisamihi Mwenyezi Mungu arisamihi astaghfirullah nastaghfirullah na narendelo harima e condition ya bili na Mwenyezi Mungu ngolezo mu hadith al-Qudsi ya mwando man tawadha li'azamati yonde ya mwando numéro 2 et ya bili shele utiyo harimo commentaire numéro 2 ngaronjo ya bili walam yastatil ala khalqi kondiso ya bili Mungu ekangonjo swala kubali ustaha swala ya kubali ya bili walam yastatil ala khalqi Mwenyezi Mungu lezo ye kondiso ya bili njo hukubali swala ya mndu ndeke mndu wola katsina kiburi na ujewiri ya udharau wanadamu na waumba au kaminde na waumba ikatsimnika njanika mrwaji
basi nga mwanzo atidharau wala natumnika sheka hadharau yemraji na mumba natumnika basi mjo rejete swala sina hirenga haukabu kafanya ukayende ya jinika shamitsi ndile namnika ni namnika sijojua nike mraji Mwenyezi Mungu toe kondisyo ya vile amba walam yastatil ala khalqi numero 2 kondisyo ya vile kangonzo swale kubaliwa ya Latif bofu déjà ça commence peur bofundi ça commence peur pourquoi et kadeke lino ze kondisyo zo bofundi ngabo wenji bokongo jorejete wenzo kiama ngabo bali basi mndu kutsenda hima swali basi bofundi ya Latif c'est chaud là, c'est chaud, très chaud. La condition c'est très chaud. Chez comme Rungwanzo Josephine. Si Ndrongo Boko kuna ushinda, ngojo Josephine. Sheka hamba kututsa uzifanye. Udungo nafusi yako ne, hawa nafusi yasera. C'est pour toi. Sha bofundi c'est chaud là. C'est chaud, maskini mwanadamu vani. E yakubalu kazi nongo katsinyangu bofundi nganzo mkurwaji na tapar mweje ndoto tapar mweje mwana mbekabofu c'est chaud, c'est très chaud. Situation c'est très chaud bofundi na rendele chez les minutes ba mtwanzani dépense ces minutes timwambia ni mtsina dakika zinjikizona aizo eyavili da hivi hamba wala miyastatil ala khalqi yamrunjo kubale swala ya hahe yizingwambo de mrubokawo kajadharau yeshiumbe za hangu kasina madharau ya udo dharau eziumbe za hangu na tuwanika kauni kwa mali ngo dharau ya utsina yeswalaho rejete ngawe na sante ngawe mnono ola ulo mwade ulo irewe utsina mindu utsina mihono ngo mdharau bo yatona mindu ngo mdharau bo yalo handicapé yawe swalaho blocage. Pourquoi haukaya unika mendu mili ndiye anika wala mdu mzima ya unika matso uonao ndiye ajela wala utuona ya ufanya normal ndiye afanya wala handicapé ya unika mwana ulo normal ndiye anika wala mwana ulo handicapé la fungo teshola ya za handicapé wala yeto za malaba kabata jonda zedaba lam yastatil ala khalq udeya wala kawleto za mama mazirewe hujifanyoka wewe de wajinika owana wema shati Mungu yabo ila iyakana abudu yakana stahini kuje amini ka Mungu ndio uniko Mungu ndio urimtsaha wasanzibia no yabo kuja amini yabo ila salaho condition numéro 2 toto kutsina rejeter allez salaho dégager pourquoi aukangu kuambe ukawende wajinika na Mwenyezi Mungu atie condition hiyo wala miyastatil ala khalqi ya Latif ya Latif Mwenyezi Mungu na risamihi Mwenyezi Mungu ya riafu ya de numero 2 ngabo wandu wazifanyao ngabo wandu na Mungu swalio maskini mwanadamu tujokenda leha sarabure maskini mrande ya tozara umananya ya mmonetsi hindu na bala mro jokenda register na bala mranda hima juha hima swala zuhuri maskini bala mranda hima swali lansuri mro swali hoto mro rende ha sheikh wali astaghfirullah eso lazima zamloka bas yopyo zabari kuja ze conditionale kuja sifanye ale reject la hawla la quwwata illa billah izungizo yakubalukangizwa na wandu wazifanya ngujotapa na bongo swali wengi waswalio na ngo zifanya wallahi ngo tupata sandu waswalio yo hata wandu mawalimu hata mafundi wa dini wasifanya wallahi lazima yo hata mafundi wa dini maimamu waswaliza wa Misri ngo zifanya yo hata swala jukada zarajetewa na batamrunge imamu nguswalezo na balangena madharau hamando na tijindo bina ngena madharau hamabala tijendo bi au tijindo bi ababala yende ya jinika yo wallahi lazima waswali ndo waswali c'est vrai shahar mudhara wa nanyao na har mudhara wa nadam na har muona wandu ka wotsindu sha numero 1 iyo hata mafundi wa dini nzovumbo watu mafundi jamba bofu amwomba hata mafundi wa dini hata maimamu waswali zao hata wandu wa wadhinio wandu wa wadhinu msirini na masheikh na har mudhara wandu wona mabala mrukatsindu wotsudanzo mwambie mba problem yaka homwelezo kabano mndu mangu asina problem yudharau yona bala watsindu yona mabala watsindu ranza
tudanzo mweleze mbaro ngo kabane mwana atijaza yutona matindu yutona marohaho yani yuna mawakutsi watsi mrojo mwambie ndrongo yuna mawatsi mru wastahiki wende wamlilie problem yuna mawatsi mru wastahiki umwambie mashaka yani yuna mawenga wensi yuna mawatsi rola lazim yuna mawatsi yudharau yudharau yuna tsishindu na mazarau na ndina wuna mawatsi ndo kakuja haula wala quwwata illa billahi lazim yani wekatsi fungwe mafunda bongo jo watso mafundi ikatsi data tsifwa mafundi ya bongo jo hata owatsiyo mafundi madharau ko michini wala ye notable dharau tsi notable wala fanya mashughula dharau yatufanya mashughula wala wa nyumba wala dharau yatsuwa nyumba wala zawana normali hadharau yulo nazira wena handicap wala zawana wajisau mametisi hadharau wala wasatena nyika mnajua zawana madame za urende nahe mametisi wana hajisau nyika mtudoza makrubush na makotubush even wewe ndio wajinika wallahi sifria ya zawana wema ngudharau ya zawana warungu warisa wondochi ariya haza wema na mametisi ngwa wondini ngudharau wondochi ukajastahiki kwa tsamanda kwa tsekote yahe no ulona mbeza makartasi mema ngudharau ye ulona babititi ye ulona nationalité ngudharau ye ulona séjour ya 10 ans ye ulona séjour ya 10 ans ngudharau ulona séjour ya 1 an ngumono kaula ti place ye ulona séjour ya 1 an ngudharau ye ulona récépissé ya 6 mois ye ulona récépissé ya 6 mois ngudharau ye ulona récépissé ya 3 mois ye ulona récépissé ya 3 mois ngudharau wala utsina hata ya sawa sulifarantsa utsina hata ngudharau ye ulo komori ya tsuhundo msafara ya henda au ya lohari mantsinraji ya tushinda honda zenzia ya henda c'est ça bala mrungu swali Yesu mgamba wala miyastatila ala khalqi ikangwanzo ni kubale swala mtsutsaha udharau yezumbeza hangu na waumba ikati unikambaro ngo utidharau wala natumika utizarau wala natumika utizarau wala natumika hawi hidi namna rwaliyo eya hunda mrumme ngudharau ye utina mrumme hawi sefrisa eya hunda mrumme ngudharau wala utina we kuna parolo ngumdharau wetindu bana hunda mrumme eya zaya ngudharau ya tuzaya amiti zawa kuna uzaya ngudharau ba kuya ujela wazaya de ajela mri ya tuzaya eya zaya ngudharau ya tuzaya eya lolo ngudharau ya tulolo la hawla wala quwwata illa billah c'est quoi ça bofuna rendelo harimo zila condition wallahi darasa yino c'est très important de la vie là zabarindi ili wallahi namshukuru Mwenyezi Mungu batukufu haina mramba alhamdulillah zabarindi au kama Mwenyezi Mungu mwanzani bof wallahi nashukuru Mwenyezi Mungu ranza c'est vrai na alhamdulillah Mwenyezi Mungu mwanzani bwazazi bwatukufu bwa baba pourquoi da Mwenyezi Mungu yabe hamri amwambia wonize ndongo ili mrodobeza change mrodobeza janestirsa mrodobeza taisama angalia kama mrukatu ndoko Yesu ngala hadisa made mrukatu ju mrukutu swala ngutsorenga ukabala kama rasomwe Fatiha bala basi isolese kubali c'est vrai c'est pas vrai mais c'est quoi limrata par moi je mnabe kulenda angalia sisi mrajo ka swala basi kama swala mrajo kaze nguzo za swala mrufunga mrasome Fatiha angalia mria sorukuni mrambeze subhana mrajuhe mrasujudi ikamra janaze nguzo za swala mrugujo kaze nguzo mratekeza we swala kubali mkaja ka udondo ngojezi tena ukasheba ngabona conditions za sasa inazavungula mu hadisi al-Qudsi ukange kubali wakatubali angalia yeye hoda kali mruhende nswakiyama mrenda mbele ukasafine sati swali shawaka anja kuzijua maskini c'est vrai c'est pas vrai angalia Mwenyezi Mungu kangonzo mndu yatsoresha mraja hwambia rawe jafu zabarindi wokwa baseka hujua hushanje mgungu jo usamihe zabira au kakuja ka ujua ba hushanje shakino kilontswa kiyama wambe njaka ujua kino kile nganzo dunia ni wambie Mungu kanja ka ujua batse shanje bahe Mungu jo usamihi yakubali wandise nuvu sheka hufu kana ukire yo intswa kiyama kino kire si yomlo ka c'est trop tard intswa kiyama yo c'est trop tard yo kino kile intswa kiyama ndo ukabanu njaka ujua no njaka ujuaje icho kahuzisa kujua icho kahuzisa kujua yo kuja kujua hiyo shayo mruzi sa duniani shenzwa kiyama yoke tsina ukarinja kujua no c'est fini iko ibiri hizo nganzo mwanadamu wallahi ashukuru Mwenyezi Mungu ukamzaza ngo swali mwanamshwango ngo swali shababi ngo swali mrumme ngo swali motongo swali Mwenyezi Mungu haja haupulia mwananyo haupulia mwana mama haupulia mwana hao haupulia bani hao au haupulia mtumbole rahana wao aja weleze mtongo mauredezi
Vafu lazima ushukuru Mungu alhamdulillah. Maana ntongozo hizo zako zijua. Beni si swali tu nisiona valeti somo Fatiha fete, nisiona tsujudu fete, nisiona tahiyatu nisijua fete, bita ko jonto ngoma uride zizo. Beni siona hiyo madhambi tu mtu azarau mtu, nisiona tu nsizarau watu, nisiona ile dhambi tu, besi sijua kaitwa nizililia swala yangu siku ya kiyama sijua. Na kuona tu watu wakaunambia tongo tu na kuziamini beti sirenga zile za Mungu. Example, beti si yani kweli ni si swali beti sirenga zile za Mungu 100% wakati mwanadamu kusizirenga. Kusizirenga zile za Mungu 100%, kusizirenga be usirenga zile za wanadamu kusikonfie. Fafu kwa kujua ntungo mauride zizo wakofikirika yo foti erreur no yeti foti ito uzililia swala yako itikubaliwa. Maana kusimkonfie Mwenyezi Mungu 100%, lazima mkonfie 100%. Mwenyezi Mungu atojua unike, Mwenyezi Mungu ana nguvu unike, Mwenyezi Mungu ana aina zongo hizo, lazima sonti pia rambe alhamdulillah rishukurie Mwenyezi Mungu. Hakika lazima rishukure Mungu au kama Mwenyezi Mungu kangwanzo ye mrumo hake ngwanzo ishombe shahe ye humbesha ya mru hamwesheleziza iso mtume hazamba sonti pia ngarjuao iliri njo harimwa e parti numero 3 renjo harime condition ya raru mtume hamba man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Haina mndu Mwenyezi Mungu amwanziza ntongo nzuzuri ye humjulize dini ili yajo ushanje zila mbovu yafanyeze njema. Haina mndu Mungu ya mwanzao tundoka hamnika mapesa no mapesa yoti alama kama Mungu hanzo aringa wona mapesa Mungu uvenza mana mapesa yoti alama aringa wona mapesa Mungu hanzo Mungu yoti alama aringa wona magarno ya alama ndika Mungu hahujulize za Mungu uneza mtume ujue zinu njema zinumbi ushanje dini namna hiyo man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Mungu yetu mjulize za dini ili yajue. Risala roko harimwa e parti numero 2 e condition numero 2 wala yastatil ala khalqi. Mndu wanzo Mwenyezi Mungu amba anzoni mkubalie swala ya hake de mrikawe condition ya pili kati mjewiri katudharau yeziumbe za hangu. Yani yatizarau yeziumbe za hangu kati mninka yatizarau utina yenge na santenge mnono yatizarau ulumwade hamono daba hazawa na wema wanyongoha yatizarau yazama endikape hahundu mrumme yatizarau utina mrumme hazaya yatizarau yatuzaya haina mbarongo njohu mnikame Mwenyezi Mungu yatizarau yeziumbe wala natuwanika. Condition ya raru na rendele na condition ya raru arendele walam yubit musirran ala ma'siyati. Condition. Troisième condition. La renzième condition. Walam yubit musirran ala ma'asiyati. Nganzawo yatsike mrika wo ngushindano yawonese wangu ukayende ufanyo mbi nganzo ikeshe twana mshindi afanya dhambi shayatsi wone so wangu kanga mjofanya no mone narelewenu kutoa numero 3 wala miyabit musirran nganzawe kondisara yatsilale na intikadi na kusudukanga mjofanya zambi zinu no ni waonese mjofanya zambi zinu no uone no ye madhambi ngufanyo sha eroho yimshindi hafanya dhambi si wanadamu afanya madhambi be de nafusi yake ibilisi hamshindi be katsula la nazila ndongo ukakusuduka lazima zifangira mwanza rakamjanza kwanza oneso kangujo menvi nyo reka mwanza rakakujanza kwanza oneso ka gungu fanyo zina ra kwanza rakujanza kufanyo zina kwanza yaoneso wangu kayengujo fanya bomwana kutawa zina yetinjema zina utsobala wanashe wangu joda kuni hunofanya zina yetinjema dahibala kana kenda bwandaye yafanye zina shangu jone so wenyele dahoka ngujo fanya mmone yengu fanyo ya monese shabala bo yafanyo zino ko kanenda bwandaye example mwana itsika kihobala wanashe udojoda kuni mmoja mfanya zina remole da holinu walakana hujuhelewa ukabala ambilo mbandongo ya bwandaye masala ne zina zaka zila kuyafanya dhambi lo dhambi ya bwandaye ajifiti adzame de musura ngujonesa hamvuka ngufanyo ne monese kujamba mjobale mwana mshenji niwonezo mtoka fanyo de kwenye yo latif
amjobali mwana musha choda wamjona ujumbalaji bala mzaza hambe dawe ibano kufata amjomba ejorongo ngo jona ye yamtofu koni yende ya swali Mwenyezi Mungu amba basi mndu weswala amwezio sabarindi ukabeka kufanya madhambi katika haja ukayabwandayo ukeroho yimshindi ndo shaka nzawone wambuka yengufanya katsura mndu akabone swali mukaye katsura mndu katsina mndu mndu katsina hata mndu ya mndu ngujufanye izo nzawo la hawla wala quwwata illa billah eizo tsena ngizo bofundia ide mjoka ngizo kaziti wangu waongo malaho no kwatsi bokao ikangofanya wo madhambi shawo wani wotiya yeyemia watienti kadi ukangwafanyao etukahuzia mutuzie utufanye le bange abaloto da kwani nguli hantsbali balabo ya kuzao le bange kajabwanda ya ne mazambi ya heala shangu jone so dawli no bange amjo lifanye obangalo don ya bukujabwanda ya ne le trokula ko ilo no kutuli balachi tena ngujambe ndoda kone tsilitabana mtu nalikomea wona ewa abo kuzao bange ulona mazambi tsishetwani ya unjia hwetswana tsinafusi ya ushangorditse na musirra nani hutia leba ngongone sonto kangofanya ngone sonto kangofanya alafu bala rdenda swali ya swali la nsuri wala astaghfirullah Yesu Mungu amba rejeyo sabarindi ukuja kufanya madhambi ya ukashetwa na ushindi ukuja kufanya madhambi ya ukainafusi ushi wewe ukafanya uonese wangu ukangofanya ukutina mndu mndiao ukafanya uonese wangu ukakutina mndu mndiao duniani bana kutina mtu mndiao usofanya tu condition ketinya kutse subhanallah oui kanza umria tadhari nekeshe twana kushindi huasu so tsipiasi wanadamu nekena fusi hushindi hufanya dhambi shahoka utia asma yahoneso wandu ukangofanya ra wandu wanzara kwa janza yotor wala miyubit musirran ala masiyati yode numero 3 darinjie okarimwa numero 4 Ongarinjia okarimwa numero 4 condition numero 4 ani musoni question do wandrongo wa kwa wati wandro kufanya zindrongo waoneso wandu kangufanya na bala zilambi ala madhambi yengu jokala madhambi shangufanyo yaoneso wandu ngufanyo yaonese wandu ngwawo kwa wati ikangwa ngo jotapar mweje bufungwa tape yabo ngeni njaro numero 4 ikakuja wa partage uweze upartage haraka bumkana baraka esheleba za minuti ngazenda uribakisha na dakika nchashi rest un peu de minutes za dakika zibaki nchashi rambo kana kartwanza dépenser za dakika kabati wakati odo wasuli holera mbili nono kabati za minuti rest un peu bakisha dakika nchashi rest un peu de minutes narendele haunjo hari mwe numero 4 timuzi sa question onrongo au kwa wati donne-moi la réponse mais partage mkana baraka wallahi tujajibiwa kahini mahala mpartage arimwaze page za shimaore za shinzuwa arimwaze page mpartage zibarindi wanadamu kwa tujua kwa tsura mboza barzini wandu wengi kwa tuona abana wallahi c'est vrai wengi kwa swali kwa tujua kama ngabo condition ngwa swali basi watu wote kama mra swali bala mrasa somata ya bara salamu alaykum mtu kama basi basi ngo zikiri mkachujua wallahi na mpartage nous darasa très intéressant de la vie là c'est très intéressant de nous. C'est darasa très important. Ilimri ya sauver, mrabeze ya jua wa mraje uchange. Ilimri ya kubaliwa ze swala, mraje zobake kelio hatenso kama mreda unduse trop tard. Aizo numero 4. Yo numero 4 nda hivi, Mwenyezi Mungu ndio zara mwila hadisi. Mrade ni numero 4. Waqata'a naharahu fi dhikri. Ya salam. Waqata'a naharahu fi dhikri. وقطع نهاره في ذكر يا كونديسيو يعني quatrième condition ukangizo wait quatrième condition wakati kartimiza condition ni kwambie yendongo Mungu yako unika mndu mri yako ujua kazi la swala za ndiso kubaliwa hadithi nzima mtoni kadisi ukatongoro joka ila swala ndisa ukubaliwa hamba numero 4 waqata'a naharahu fi dhikr yemndu njoka humkubalie swala umtsana dumtsana depuis le fajr jusqu'à le maghrib yokaikiri le jua litswe hate maharibi yaje
rahaye janivumbua ya jana uradi wa ndongo yanivumbua Mwenyezi Mungu kondiso yani rangu 7h hata bo maharibi le jua lilawa kuja vumbua Mwenyezi Mungu yabo c'est très dangereux la soleil je au kabo hudiwaza Mungu ngomweshelo wakati wake swala basi sho wakati pia humdiwaza hufanyama Mungu ye uvumbulwa shando ndani mwa swala valo hazini haho ufanyama bala Mungu katihula wala iyaka naabudu ngamuhambudio Mwenyezi Mungu wala huifanya ukando swala ni basi sho hazini wala kula kabati ufanyama kula kabati iyaka naabudu wa iyaka nasta'in wala ho bisini ufanyama kabati iyaka naabudu mdulillah wanda ekala hawla wala quwwata illa billah Mungu vumbwa Mungu haina roho ekamba subhanallah vumbwa Mungu wenda ujue emakalima ujako vumbwa Mungu shekara nzibo tazata maharibi kutsina baba hana vumbwa Mwenyezi Mungu ito ndo swala ni basi Mwenyezi Mungu aba wewe ngotofanya ngojihadayo ka iyaka naabudu ngamuhambudio shando swala ni basi shahari mwe ngawe hazini udaporeshela Mungu honziani kudaporeshela Mungu iyo rokati waqata'ana hadrahu fi dhikr kamzo umtsana uvumbwe Mwenyezi Mungu ngeswala kwejo kubaliwa awi wenda ujue hobisi ni abo cancel bisi wendawo wenda ujue subhanallah alhamdulillah wenda ujue hina diwo tukahamba au subhanallah bihamdihi subhana au usalli mtume allahumma salli ala muhammad sababu ngofumbwa Mungu ikausalli mtume ngofumbwa Mungu hamba allahumma ibu Mwenyezi Mungu allahumma salli ala muhammad usalli wenda ujue subhanallah bihamdihi subhana la hawla wala quwwata illa billah au la ilaha illa allah la sharika lahu lahu haina kalima wenda ujue umuhimu umtsana utsivire watina kwa vumbwa Mwenyezi Mungu imma